Hello vlog, welcome to my guys. Ako din si Kuya Chan, usa ka vlogger, usa ka drone operator sa barko. Ang ako nasakyan isang Korean fishing vessel. Kay wala man ta naswerten sa cargo vessel, maong diri ata naabot. Ug karon, naami diri sa Rabaul, Papua New Guinea. Ang akong trabaho diri ang magpalupad og drone kada adlaw, ang mangita og tuna. Ug maghulat sa mando ni barangay kapitan, ug dili siya maingon magpalupad. Tugkalo rapod ko tibuok adlaw, tug kaon luto. Pero usahay pag boring kay sa kwarto, moadto ko sa kusina, mutabang ka kusinero, manghugas og plato. Ug diri pas na daghanag tuna, 200 tons. Pwede ka magkilaw, pwede ka magsuba. Di ra ka magkilaw, ug isa ka planggana. Hantod, mabutod ka. Salamat ka sa inyong pagtan-aw. Palihog lang ko binliong like para I love you kay ko sa inyo. Mwah mwah mwah.